नमस्कार एक क्रिएशन चैनल तरफ मु कल्याणी मिश्र आमर समस्त दर्शक बंधु को स्वागत करुछि। प्रसारित होउथुवा बाइबल पुरातन नियमर चतुर्थ अध्याय को आज आम समीक्षा करिबा। समीक्षा करिसेंती श्रीयुक्त शशिशेखर दास। आसंतु ताको स्वागत करिवे। महाशय नमस्ते। नमस्ते। आपन को एक क्रिएशन चैनल तरफ आपन को स्वागत करूछि। धन्यवाद। महाशय आज हमर बाइबल रो आदि नियमर चतुर्थ पर्व बा अध्याय को समीक्षा करी आमर दर्शक बंधु मान को सम्मुख रे उपस्थापित करिबा पई मु आपन को अनुरोध करछि। धन्यवाद। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समस्त दर्शक बंधु मानंको मोर सादर प्रणाम। परमात्मा परमेश्वर समस्त दर्शक बंधु मानंकर मंगल विधान करन्तु। दर्शक बंधु विगत अध्याय रे जो बाइबल को आमे समीक्षा करी चलीचे से आमे तृतीय पर्व बा तृतीय अध्याय को संपूर्ण समीक्षा करी आपण मानक सम्मुख रे मु उपस्थापित करी। आज से बाइबल पुरातन नियमर चतुर्थ पर्व बा अध्याय को समीक्षा करिबा। देखिबा बाइबल पुरातन नियमर चतुर्थ अध्याय रे कौन सब वर्णित होईछि एवं ता मध्य रे कौन वितर्क रहिछि से विषय आम पुंखानुपुंख आलोचना करिबा। आसंतु बाइबल पुरातन नियमर चतुर्थ अध्याय को जीवा। चतुर्थ अध्यायर प्रथम नियम मु आपण मानक सम्मुख रे पठन करुछि। चतुर्थ नियम रे प्रथमे लिखा हला, अनंतर आदम अपना भार्या हवांक सहवास करन्ते से गर्भवती हुई कईन अर्थात लाभ नामक गोटे पुत्र प्रसव करी कहिले, सदाप्रभुंक साहाय्य रे मोर एक नर लाभ होई अछि। अच्छा, एठारे जो नर बोली कहिसंती तार व्याख्या तले दिया जाइछि जे मु नर सदा प्रभु को लाभ करी अछि। अर्थात एठी बाइबल कौन कहिले जे हावा तांक स्वामी की कहिले तांकर जो संतान हेला जहार ना सी कईन बोली रखिले ताहांकु सदा प्रभु बोली घोषणा करियछंती। अर्थात सदाप्रभु नर रूप रे कईन नाम रे पृथ्वी की अवतीर्ण एही ठारे होई अछंती। एहार समीक्षा एहा। द्वितीय नियम रे लिखिले, एथिओतारु से हेबल अर्थात अस्थायी नामक ताहार सहोदर को प्रसव कले। हेबल मेषपालक और कईन कृषक थिले।
तृतीय नियम रे लिखा हला समयानुक्रमे कईन अर्थात तंकर प्रथम पुत्र जी कि नर सदा प्रभु बा आमर वैदिक मतरे नर नारायण बोली आमे तांको कहू समयानुक्रमे कईन सदा प्रभु को उद्देश्य रे भूमि फल आनी उत्सर्ग कले कईन कौन कले भूमि उत्पन्न फल आनी सदाप्रभु परमेश्वर उद्देश्य रे उत्सर्ग कले। ठीक अच्छी चतुर्थ लिखा हला आउ हेबल मध्य जे मेषपाल तांकर द्वितीय पुत्र हेबल मध्य निज पलर प्रथम जात केतेक पशु और सेमानकर मेद उत्सर्ग कले सदाप्रभु हेबल को और तांकर नैवेद्य को ग्राह्य कले। एठारे चतुर्थ पर्वर चारोटी नियम मु आपण मानक सम्मुख रे पढ़िली। वर्तमान पंचम नियम रे कौन लिखा हला जे मात्र कईनंकु ओ तांकर नैवेद्य को से अर्थात सदाप्रभु परमेश्वर बाइबल जो सदाप्रभु परमेश्वर से ताहा अग्राह्य कले। दर्शक बंधु एठारे आपण ध्यान दियंतु जे आदम एवं तांकर भार्या हावांकर दुई गोटी संतान उत्पन्न हेले। प्रथम संतान कईन जे कि नर सदा प्रभु बोली वर्णित होई अछि से कृषक हेले एवं भूमि उत्पन्न फल सदा प्रभु उद्देश्य रे समर्पण कले। द्वितीय पुत्र हेबल मेषपाल कहले एवं से मेष मानकर जो संतान उत्पत्ति हेले सेमानक मध्यरु किछि मेष को मेषंकर मेद अर्थात मांस सदाप्रभु उद्देश्य रे समर्पण कले। दुई भाई दुई गोटी जिनिष एठारे सदाप्रभु को देले गोटिए सात्विक आमर वेद जहाकू बा वैदिक धर्म रे वैदिक मतरे जहाकू सात्विक नैवेद्य बोली ग्रहण करा जायछि जे वृक्षर उत्पन्न फल कईन आनिके सदाप्रभु को समर्पण कले एवं हेबल जे आमिष मांस बा मेष बा मेंढा मांस सदाप्रभु को उत्सर्ग कले। एठी कौन हला जे बाइबल वर्णित सदाप्रभु परमेश्वर हेबलंकर उत्सर्ग करा जाइथिबा मांस को ग्रहण कले किंतु कईनक द्वारा उत्सर्गित फलमूल ग्रहण कले नाही। आपण माने विचार करंतु जो परमेश्वर मांस भक्षणकारी से केबे दयालु होई पारंती कि एठारे बाइबल वर्णित परमेश्वर मेष मांस बा मेंढा मांस ग्रहण करिसंती। तेणु परमेश्वर कदाचित आमिष ग्रहण करती नाही यह सर्वादौ निषेध। किंतु ईसाई धर्मर जहाँ से पवित्र पुस्तक बाइबल बोली कहउचंती सेथिरे वर्णना अछि हेबल उत्सर्ग करिथिबा मेंढा मांस को तथा कथित परमेश्वर ग्रहण कले। या केते दूर युक्ति संगत ताहा बाइबल जगत वर्तमान उत्तर दियंतु। तेणु एहाकु
ଏକ ପବିତ୍ର ପୁସ୍ତକ କୁହାଯିବ କି? ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଏହି ବାଇବେଲ ବା ଇସାଇ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ସଂସାରରେ ହିଂସା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବୃତ୍ତାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ବୈଦିକ ଧର୍ମ କୁହେ, ବୈଦିକ ଧର୍ମ ମତରେ ଅହିଂସା ପରମୋ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ବିପରୀତ ମାର୍ଗରେ ଏହି ଇସାଇ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଯେ ହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ। ଆପଣମାନେ ଏ ତର୍କକୁ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେବେ ଆମ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ବା କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆମିଷ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି କି? ସର୍ବାଦୌ ନାସ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ, ଏହା ଗ୍ରହଣ ଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଯେ ଆମର ବୈଦିକ ଧର୍ମ କ'ଣ କହେ? ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଦ୍ର ନମ୍ର ସତ୍ୟବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରୁ, ଏହା ବେଦ ଉଦ୍ଘୋଷ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ କି ଦୁଃଖ ନ ଦେଇ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ଦେଇ, ହିଂସା ଆଚରଣ ତା ପ୍ରତି ନ କରି ତା ଦେହରୁ ମାଂସ ଆଣିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ କି? କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା ଏକ ହିଂସ୍ରକ ପୁସ୍ତକ ନା ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ପୁସ୍ତକ? ଏହାକୁ ପବିତ୍ର କୁହାଯିବ ନା ଅପବିତ୍ର କୁହାଯିବ? ଏହା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଷଷ୍ଠ ନିୟମ। ଷଷ୍ଠ ନିୟମରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏ କଥା ଶୁଣି ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କୈନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି କ୍ରୋଧ କରୁଅଛ ଆଉ କାହିଁକି ଅଧମୁଖ ହେଉଅଛ? ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କୈନ ଅର୍ଥାତ୍ ହାୱା ଏବଂ ଆଦାମଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର, ଯାହାକୁ କି ନର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଭ କରିଅଛି ବୋଲି ହାୱା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି କହିଥିଲେ, ସେହି ସଚ୍ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯେଉଁ ସାତ୍ଵିକ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲା ତାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରୁ ସ୍ୱଭାବତଃ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖରେ ଅଧମୁଖ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସପ୍ତମ ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସପ୍ତମ ନିୟମ କହିଲେ ଯେ ସତ୍କର୍ମ କଲେ କି ତୁମ୍ଭେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହେବ ନାହିଁ। ସତ୍କର୍ମ ନ କଲେ ପାପ ଦ୍ୱାର ଛକିଥାଏ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ତାହାର ବାସନା ରହିବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ତାହା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। ଏଠାରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କୈନଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ସତ୍କର୍ମ କଲେ କି ତୁମ୍ଭେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ এই ଫଳ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ସେ ଅସତ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଅଧମୁଖ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଇବେଲର ବର୍ଣ୍ଣିତ ପରମେଶ୍ୱର କୈନଙ୍କୁ ଅସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି।
ହିଂସା କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ହିଂସା କରି ମୋତେ ମାଂସ ଦେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ସେଇଟା ସତ୍କର୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସତ୍କର୍ମ କରିଅଛ ଯେହେତୁ ମୋତେ ମାଂସ ଦେଇନାହ, ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଏଠାରେ ପାପ କଲ। ପାପ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଯେ ପାପ ଅସତ୍କର୍ମ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଯେ ପାପ ଆସି ତମ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଜଗି ରହିବ। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅହିଂସା ଆଚରଣ କରି ଫଳମୂଳ ଅର୍ପଣ କଲେ ସେ ପାପ କଲେ ନା ପୁଣ୍ୟ କଲେ? ବାଇବେଲ ମତରେ ସେ ଅସତ୍କର୍ମ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାପ ଗ୍ରାସ କରିବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ହେବଲ ମାଂସ ଦେଇଥିବାରୁ ବାଇବେଲ ମତରେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ବାଇବେଲ ଉଦ୍ଘୋଷ କରୁଅଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର କହିବା ନା ପବିତ୍ର କହିବା? ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା। ଉକ୍ତ ବାଇବେଲ ଅଷ୍ଟମ ନିୟମରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କଇନଙ୍କ ପ୍ରତି କହିଲେ ଯେ ଅନନ୍ତର କଇନ ଆପଣା ଭାଇ ହେବଲ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଓ କ୍ଷେତରେ ଥିବା ବେଳେ କଇନ ଆପଣା ଭାଇ ହେବଲଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଓ ବଦ୍ଧ କଲେ। ଏଠି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି କଇନ ଜଣେ ସାତ୍ଵିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମାନବ ଥିଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଫଳ ବୃକ୍ଷର ଫଳମୂଳ ଆଣି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଅସତ୍କର୍ମ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ସେହି ସାତ୍ଵିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା, ସେ ହିଂସ୍ର ହେଲା। ଏବଂ କ୍ଷେତରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ ସେ ନିଜର ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କଲା। ତେଣୁ ଏହି ହତ୍ୟା ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଯେ ବାଇବେଲ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ, ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ବେଦରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହିଂସା ଆଚରଣ ଲେଖା ହୋଇଛି କି? ସତ୍ୟ ସନାତନ ବୈଦିକ ଧର୍ମରେ ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି କି? ନା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ କଇନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତା ଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମତରେ। ତାହେଲେ ଭାଇକୁ ଭାଇ ହତ୍ୟା କରିଲା, ଈଶ୍ୱର ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତରେ କଇନ ହେବଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ କୋଉଠି? ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ହେବଲକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ଇଏ। ଏହାର କାରଣ ପ୍ରଥମରୁ ପଶୁ ହତ୍ୟା ବା ହିଂସାକୁ ବାଇବେଲ ପରମେଶ୍ୱର ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଇନ ତାଙ୍କର ଭାଇ ହେବଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଇଏ ହେଲା ଏହାର ନିଷ୍କର୍ଷ। ଅତଏବ ବାଇବେଲ ପ୍ରଥମରୁ ହିଂସା ଓ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି। ତାହେଲେ ଏ ପୁସ୍ତକକୁ ପବିତ୍ର କହିବା ନା ଅପବିତ୍ର କହିବା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନବମ ନିୟମକୁ ଯିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନବମ ନିୟମକୁ ଯିବା। ନବମରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କଇନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହେବଲ କେଉଁଠାରେ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। କଇନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ କଇନ ହେବଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାହା ଜ୍ଞାତ ନଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ କହିଅଛି ଯେ ବାଇବେଲ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଜ୍ଞାନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ତେଣୁ କିଏ କାହାକୁ ମାରିଲା, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କିଏ କେଉଁଠି ଲୁଚିଲା, କ'ଣ କଲା, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସବୁ କଥା ସେ ପଚାରୁଥିଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ବି ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ କଇନକୁ ଯେ ତୁମ ଭାଇ ହେବଲ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି।
ଏବଂ ହେବଲ କଇନ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କଇନ ଏଠି ମିଥ୍ୟା କହିଲେ। ଏହି ମିଥ୍ୟା କହିବାକୁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ? ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ବାଇବେଲ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଏବଂ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଇନ କ୍ରସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ହେବଲର ରକ୍ଷକ କି? ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ହେବଲର ରକ୍ଷକ କି? ମୁଁ କହିବି ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କ'ଣ କଲା? କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ମିଥ୍ୟା ବାଇବେଲ ଜଗତର ଏଇଠାରେ ହିଁ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେ ଯିବା ଯେ ଦଶମ ନିୟମକୁ। ଦଶମ ନିୟମରେ ବାଇବେଲ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପରମେଶ୍ୱର କଇନକୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ କରିଅଛ? ତୁମ୍ଭର ଭାଇର ରକ୍ତ ଭୂମିରୁ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଡାକ ପକାଉଛି। ଏହା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ୁଅଛି କାରଣ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିତର୍କିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ଏହି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ବର ଦଶମ ନିୟମରେ ଆକ୍ଷରିକ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ନବମରେ ଲେଖା ହେଲା, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ କଇନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ହେବଲ କେଉଁଠାରେ? ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ। ସେ କହିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କଇନ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଭାଇର ରକ୍ଷକ? ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ। ଦଶମରେ କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଇବେଲ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପରମେଶ୍ୱର ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ କରିଅଛ? ଅର୍ଥାତ୍ ହେବଲଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କଇନ, ସେ କଥା ବାଇବେଲ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ କରିଅଛ? ଯଦି ସେ ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ, ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେନି ସେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ? ତ ପଚାରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କାହିଁକି ପଚାରୁଥିଲେ? ତାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ସେ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନ ପୁରୁଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା। ଲେଖା ହେଲା ତୁମ୍ଭ ଭାଇର ରକ୍ତ ଭୂମିରୁ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଡାକ ପକାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ହେବଲକୁ କଇନ ହତ୍ୟା କଲେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ରକ୍ତ କେବେ କଥା କହେ କି? ଏହା ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କି? ରକ୍ତ କଥା କହିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ରକ୍ତ ଡାକ ପକାଇବା ଏକ ଅବାନ୍ତର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବାନ୍ତର। ରକ୍ତ କେବେ ବି କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏପରି ମିଥ୍ୟା ଓ କପୋଳ କଳ୍ପିତ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ ରକ୍ତ କୋଉଠି କଥା କହି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକାଦଶକୁ ଯିବା। ଏକାଦଶରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ଯେ ଏକାଦଶ ଲେଖିଲେ, ଏ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଭୂମି ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ତୁମ୍ଭ ଭାଇର ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣାର୍ଥେ ଆପଣା ମୁଖ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି ସେହି ଭୂମିରେ ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କଇନ ହେବଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ସେଇ ଜାଗାଟିରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାଟିରେ ଯେଉଁ ଭୂମିଖଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେଇ ଭୂମିରେ କଇନ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ। କାହିଁକି ହେଲେ?
प्रश्न जदि उठे कहीं हेले यह पूर्व कही जे हेबल मांस देइथिबारु बाइबेल परमेश्वर तांको प्रति सदय होइथिले बा ताको ग्रहण करिथिले तेणु प्रकारांतर यह प्रमाण करूअछि जे सात्विक प्रकृतिर कईनक अपेक्षा हिंस्र प्रकृतिर हेबल बाइबेल वर्णित परमेश्वरंकर अधिक प्रिय थिले। जेहेतु सी अधिक प्रिय थिले कईन हेबल को हत्या करिथिबारु कईन को एठी शापग्रस्त हेबाको पड़िला। सेही भूमि रे सी शापग्रस्त हेले। तापरे नियम 12 नियम रे लिखाला भूमि रे कृषि कर्म कले हैं ताहा आपन शक्ति देई आउ तुम्भर सेवा करिवो नाही। तुम्भे पृथ्वी रे पलातक और भ्रमणकारी हेब अर्थात सी जिते परिश्रम कले परिश्रम अनुजाई भूमि सी कौन सी शस्य उत्पन्न करि परिबे नाही। तापरे कौन हबो से कौन हेबे जे पला पृथ्वी रे सी पलातक ओ भ्रमणकारी हेबे अर्थात ता पूर्व से माने गोटे जगह रहउथिले। वर्तमान कईन पलातक माने भ्रमणकारी हे पृथ्वी सारा बुलिबे। अच्छा वर्तमान 13 रे कोन लिखला नियम 13 नियम रे कईन सदा प्रभु को कहिले मोहर दंड असह्य अर्थात जेहेतु से पलातक हेबे एवं चारिआडे बुलिबे तांको दंड असह्य बोली सी प्रभु पाखरे कौन कले अभियोग कले। अच्छा हैला ताको भी ग्रहण करिया। 14 नियम रे कहले देख तुम्भे आजी मते ए स्थान रु तड़ी देल तहिले तुम्भ सम्मुखरु मु गुप्त हेबी अर्थात से पर्यंत जो हाबा आदम कईन हेबल ये सदा प्रभु परमेश्वर पाखरे रहूथिले। बर्तमान आदम हेबल हत्या करागला हेबल को तेणु आउ 3 जन रहिले। 3 जन किए से जे आदम तांको स्त्री हावा एवं कईन। बर्तमान कईन परमेश्वर जोठी रहूथिले से जगारु से अंतरित है कि पलातक भाव रे पृथ्वी रे भ्रमण करिवे और सेतिपई गुप्त बोली लेखा हैला। अच्छा ठीक अछि। तापर कोन हला देखिबा जे मु गुप्त हेबी एही रूपे पृथ्वी रे पलातक भ्रमणकारी हेले एमंत हेबो जे कोनोसी लोक मते पाइले बद्ध करिवो। एठारे दर्शक बंधु ध्यान दियंतु कोनोसी लोक मते पाइले बद्ध करिवो। बाइबल जहा उपाख्यान वर्तमान पर्यंत वर्णित हैला सेथिरे आमे 4 जन मनुष्य को पाइबे। जणे प्रथम मनुष्य आदम तांका हाड़र हो बा जोतुर हो हावा तांको स्त्री तांकर 2 पुओ कईन एवं हेबल। हेबल को हत्या करागला कईन को बहिष्कृत करागला आउ पृथ्वी रे लोक नथिले। ता हेले एठारे मोर जुक्ति जे पृथ्वी रे जदि लोक नथिले एठी पलातक भ्रमणकारी हेले जे कोनोसी लोक मते पाइले बद्ध करिवो लेखा हला काहे कि आ लोक आसिले कोठु जे कईन को बद्ध करिवे। बाइबल जगत बुझो एटा को ई तो सृष्टि आरंभ होउची जोड़िए लोक 4टी लोक होइचंती 4टी लोक गोटे मरी जाइची आउ जोड़िए लोक तो ताका बापा मा आदम आउ तांको स्त्री हावा रहिले परमेश्वर पाखरे आउ तो गोटे लोक रहिले कईन सारा पृथ्वी रे बुलिले भी ताको किए केमिति हत्या कला से लोक जो लोक बोली कहला जे कोनसी लोक मते पाइले बद्ध करिवो सेई कोनसी लोकटी आसिला कोठारु से कोन आ गोटे ग्रह रु डेई पड़िला कि चंद्र रु डेई पड़ला ना सूर्य डेई पड़ला ना मंगल ग्रह रु डेई पड़िला से कथा बाइबल जगत बुझौ। यह वितर्कित नुहे कि यह मनगढ़ा कहानी नुहे कि तेणु ए सब उपाख्यान संपूर्ण निरर्थक अविश्वसनीय
ଏହା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ବାଇବେଲ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ବାଇବେଲ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷଲତା ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ପାଗଳର ପ୍ରଳାପ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ପୁସ୍ତକକୁ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ନ କହି ବରଂ ଅପବିତ୍ର ବାଇଆବଲ କହିବା କ'ଣ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ହେବନି? ଜଣେ ପାଗଳ ହିଁ ଏ କଥା କହିପାରେ। ତେଣୁ ଇଏ ବାଇବେଲ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ବାଇଆବଲ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ମତ। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ବିତର୍କ ଅଛି ପଞ୍ଚଦଶ ନିୟମକୁ। ପଞ୍ଚଦଶ ନିୟମରେ ଲେଖା ହେଲା, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ହେତୁ କେହି କଇନକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ତାହାର 7 ଗୁଣ ଦଣ୍ଡ ହେବ। ପୁଣି କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେମନ୍ତ ବଦ୍ଧ ନ କରଇ ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କଇନକ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଚିହ୍ନ ନିରୂପଣ କଲେ। ଏଠି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ 7 ଗୁଣ ଦଣ୍ଡ ହେବ, ତା ଗୁଣଟା କେତେ? ବାଇବେଲ ଜଗତ ବୁଝଉ। ଗୋଟିଏ ଗୁଣ କେତେ ଜାଣିଲେ ସିନା ଗୁଣଟା 1 କି 5 କି 8 କି 10। ସେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣଟା ଆଗ ବୁଝଉ। ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଦଣ୍ଡ କେତେ, ସେ ଦଣ୍ଡଟି କ'ଣ? ତାହେଲେ 7 ଗୁଣ ଦଣ୍ଡ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏତିକି କରିବ ସେ, ପାଇବ ସେ। ଯଦି କଇନକୁ କୋଉ ଲୋକ ଧର ମଙ୍ଗଳର ଗ୍ରହରୁ ଆସିଛି କି ବା ଅନ୍ୟ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଗଳି ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଯଦି ସେ କଇନକୁ ବଦ୍ଧ କରେ ତ 7 ଗୁଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ପୁନଶ୍ଚ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଛି ବା ପୃଥିବୀରେ ଆଗରୁ ଲୋକ ଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା, ତାହେଲେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ଥିଲେ କଇନକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର ଦେଖି ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବେ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯାହାକୁ କି ସେଇ ବାଇବେଲର ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଦେବାର କ୍ଷମତା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ସିଏ କ'ଣ ତା ମାଲିକ? ତାକୁ ତ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାକୁ କାହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ? ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଦେବାର କ୍ଷମତା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଏବଂ ଏଇ 7 ଗୁଣ ଦଣ୍ଡ ବାଇବେଲ ଜଗତ ବୁଝଉ। ଗୁଣଟା କେତେ, 7 ଗୁଣ କେତେ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଏବଂ ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ାକ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ କହିଲି ବାଇବେଲ ନୁହଁ, ବାଇଆବେଲ। ପାଗଳ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ ସେହି ପ୍ରକାର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପାଖ୍ୟାନ ଲେଖା ଅଛି ଏଥିରେ, ଏଇ ବାଇବେଲରେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଯେପରି କେହି ହତ୍ୟା ନ କରିବେ, କଇନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ନିରୂପଣ କଲେ। ସେ ଚିହ୍ନଟା କ'ଣ? କଇନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉ ଚିହ୍ନ ବାଇବେଲର ପରମେଶ୍ୱର ନିରୂପିତ କରିଥିଲେ ବା ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ, ସେ କଥା ବାଇବେଲ ଜଗତର ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ସାରା ସୃଷ୍ଟିକି, ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ, ସାରା ପୃଥିବୀ ବୁଝାନ୍ତୁ। ସେ ଚିହ୍ନଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋଲେଇ ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା, କି ତାର ହାତରେ ଥିଲା, କି ତା ବେକରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲଟକେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଚିହ୍ନଟା, ଯେ ଇଏ ହେଉଛି କଇନ, ଆକୁ କେହି ମାରିବନି, ମାରିଲେ 7 ଗୁଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ସେଟା ବୁଝାନ୍ତୁ ସେମାନେ। ଖାଲି ଲେଖିଦେଲେ ହବନି, ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦୟାକରି ବାଇବେଲ ଜଗତ ନ ଭଣ୍ଡାଉ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେଣି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା, ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କଥା ପ୍ରଚାର ନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଚିହ୍ନ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ନ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ୍ୟ ସନାତନ ବୈଦିକ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସନାତନ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ନିୟମ ଦେଖିବା। ଏ ତ ବହୁ ବିତର୍କ ଅଛି, ରାତି ରାତି ବିତିଯିବ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କହୁଛି 16ରେ କ'ଣ ହେଲା। 16 ନିୟମରେ ଲେଖା ହେଲା, ଆଉ କଇନ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାର
सहवास करन्ते से गर्भवती होई हनक को प्रसव कले पुणी से एक नगर निर्माण करी आपना पुत्र नामानुसारे तहिर नाम हनक देले। एठारे प्रश्न उठुची जे आउ तो को स्त्री लोक नथिले हवा व्यतीत ताले कईनर स्त्री आसिला कोठू गोटे स्त्री लोक आउ कोठू आसिला बुझातु ये सब गुड़ाक हला खाली पागल कथा इाड़ू सियाड़ू जहाँ लेखिक गोटे आउ गोटे स्त्री आसला तो सृष्टि आरंभ हो 4 जन लोक तो बुझेली जड़े मरीगले आ 3 जन अच्छा बोपा माँ रही पाखे परमेश्वर पाखे आ तो गोटे लोक पागल कर बुलूची पृथ्वी सारा तार स्त्री आसला कौठू शून्य गली पड़ा शून्य गली पड़े कहीं लिखिले जे तापी सदापुर परमेश्वर गोटे स्त्री लोक सृष्टि करके देले ताल से स्त्री सहवास कला केमिति एगोड़ा संपूर्ण मिथ्या कथा काल्पनिक कथा गुड़ा ठीक अच्छे तथापि भी आगू जावा मु तो गोटी गोटी करी व्याख्या करुच्ची आपण मैंने जहाँ विचार करेंगे एठी सेमानकर वंशावली रही कहार स्त्री ना नहीं गला एवं पुणी से एक नगर निर्माण कर आपना पुत्र नामानुसारे तहिर नाम हनक रखिले 18 कौन लिखिले से हनकर पुत्र इरद और इरदर पुत्र महुआयल और महुआयल पुत्र मथुसायल और मथुसायल पुत्र लेमक यही लेमक 2 स्त्री विवाह कले गोटिकर नाम आदा और अन्यर नाम शिला थिला। एई पर्यंत मु बुझाई दउची जे एई जो माने पुत्र माने जन्म हले कहा ठार जन्म हले लेखा जाई नाही केवल तांकर बापर ना अछि माँ कौठू आसिले कौन वर्णना नहीं गला वर्तमान लेमक पर्यंत आसिली 19 नियम पर्यंत 19 नियम रे एही लेमक 2 स्त्री विवाह कले एकर नाम आदा अन्यर नाम शिला यही आदा एवं शिला कौठू आसिले बुझांतु बाइबल जगत से अच्छा दर्शक बंधु नियम 19 पर्यंत मु समीक्षा करी आपन सम्मुख रखली वर्तमान नियम 20 को जीवी आदार गर्भरे जाबल जन्मिला से तंबू निवासी पशुपालक मानकर आदि पुरुष थिला। एठारे आपण मानक पूर्वरु कहिथिली जे हमर आदम एवं हावा गर्भर जो 2 पुओ जन्म होइथिले जणे कईन एवं आउ जणे हेले हेबल कईन चाष वृत्ति करी जणे अत्यंत साधु पुरुष थिले एवं हेबल पशुपालक थिले किंतु वर्तमान एठारे वर्णित हला जे आदार गर्भरे लेमक औरसरु जाबल नामक जो पुत्र जन्म नेला से तंबू निवासी पशुपालक मानकर आदि पुरुष थिला अर्थात पशुपालक माने जाजावर एबे भी अधिकांश जगार से माने देखा जाती तेणु से पशुपालक मानकर से आदि पुरुष थिला बोली लेखा गला ताहेले हेबल कौन थिला सृष्टि आरंभ होइछि हेबल तो मेषपालक थिला कईन चाष काम करुला तेणु से वृक्षर फल उत्पन्न करुला जहाँकि परमेश्वर देवर परमेश्वर तो ग्रहण कले हेबल पशुपालक थिला तेणु से मेढ़ा मांस देवर ताको से ग्रहण करते मुझे विषय आपको आगुरी कही जदि हेबल सेतेबेले पशुपालन करुथिला ताहेले सी आदि पुरुष हेलानी केमिति वर्तमान तापरे ए लेमक एवं आदार गर्भरु जन्मित पुत्र जाबल तंबू निवासी पशुपालक मानकर आदि पुरुष हेला केमिति यह पागलर प्रभाव नुहे कि यह को प्रमाणित करंतु आदि पुरुष किए से बाइबल जगत प्रमाणित करू मु तो यह सर्वसम्मुख रे कहूअछि से माने प्रमाणित करंतु आदि पुरुष किए से तापरे
ତାହାର ଭାଇର ନାମ ଯୁବଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲେମକ ଏବଂ ଆଦାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁଅର ନାଁ ଯୁବଳ। ସେ ବୀଣା ଓ ବଂଶୀବାଦକ ମାନଙ୍କ ଆଦି ପୁରୁଷ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୀଣା ବଂଶୀବାଦନ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ବୀଣା ଏବଂ ବଂଶୀବାଦକ ମାନଙ୍କର ଆଦି ପୁରୁଷ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିଲା ଗର୍ଭରେ ରୁବଲ କୈନ ଜନ୍ମିଲା। ସେ ପିତ୍ତଳ ଲୌହ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲା। ପିତ୍ତଳ ଲୌହର ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲା। ପିତ୍ତଳ ଲୌହ କଥା ଆସିନଥିଲା, ତେଣୁ ଧାତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ସିଏ ପାରଙ୍ଗମତା ହାସଲ କରି ଶିଲାର ପୁଅ ଏଇ ଯେଉଁ ପିତ୍ତଳ ଏବଂ ଲୌହର ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦି ପୁରୁଷ ହେଲା। ଏଠାରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ପିତ୍ତଳ ଏବଂ ଲୌହରେ ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା? ସେଥିରେ କ'ଣ କଂସା ବାସନ ତିଆରି କରି ହୋଇନଥାନ୍ତା କି? ଏକଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଥା ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଏଠାରେ ପୁନଶ୍ଚ ହିଂସାକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି। ହିଂସା ପ୍ରବର୍ତ୍ତା ଯାଉଅଛି ମଣିଷ ସମାଜକୁ। ଏଠାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅହିଂସାର କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ହିଂସା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ କରାଯାଏ, ହେଲା। ତେଣୁ ଶିଲାର ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମିତ ରୁବଲ କୈନ ଲୌହ ଓ ପିତ୍ତଳର ନାନା ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣକାରୀ ଥିଲା ଏବଂ ରୁବଲ କୈନର ନୟମା ନାମ୍ନୀ ଏକ ଭଗ୍ନୀ ଥିଲା, ହେଲା। ଶିଲା ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତା ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଆଉ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। 23 ନିୟମରେ ଲେଖା ହେଲା, ଅନନ୍ତର ଲେମକ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଗ ଆଦା ଓ ଶିଲା ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଆଗ ଲେମଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟାଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର। ମୁଁ ଆଘାତର ପରିଶୋଧରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଓ ପ୍ରହାରର ପରିଶୋଧରେ ଜଣେ ଯୁବାକୁ ବଦ୍ଧ କରିଅଛି। ଏହା 23ରେ ଲେଖା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ବଂଶାବଳୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହାକୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଲି। ସେଥିରେ ଆଦାମର ବଂଶାବଳୀ ତଳକୁ ତଳ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେମକ କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟଟିକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ଯୁବାକଟିକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ନାହିଁ କାହିଁକି? ସେ ମନୁଷ୍ୟଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସେ ଆଦାମର ବଂଶଧର ଭିତରେ କିଏ ଥିଲା ନା ଆଉ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରୁ ଆସିଥିଲା? ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଥିଲା କି ମଙ୍ଗଳରୁ ଆସିଥିଲା କି ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଆସିଥିଲା କି ବୃହସ୍ପତିରୁ ଆସିଥିଲା? ସେ ବିଷୟରେ କାହିଁ ଲେଖା ନାହିଁ? କିମ୍ବା ପୃଥିବୀରେ ଥିଲା? ଯଦି ସେଠୁ ଆସିନଥିଲା, ପୃଥିବୀରେ ଥିଲା, ତାର ଅର୍ଥ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇବେଲର ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଇଥିଲା, ମଣିଷ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ତା ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ହତ୍ୟା କଲା, ଗୋଟେ ଯୁବକ ହତ୍ୟା କଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିତର୍କ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଯୁବାଟି କ'ଣ ମଣିଷ ନଥିଲା? ଯୁବା ଏକ ଅବସ୍ଥା, ମଣିଷର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ଶୈଶବ, ବାଳକ, ପୌଗଣ୍ଡ, କୈଶୋର, ଯୁବାବସ୍ଥା, ପ୍ରୌଢ଼ ଅବସ୍ଥା, ତାପରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୁବାଟି, ଯୁବକକୁ ଯୁବା କୁହାଯାଏ। ଏ ଯୁବକଟି କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ନଥିଲା? ବୁଝନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଜଗତ। ସେ ତ କହିପାରିଥାନ୍ତା ଯେ ଯୋଡ଼ିଏ ମଣିଷ ମାରିଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ମଣିଷ ଆଗରୁ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ଯୋଉଠୁ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯୋଡ଼େ ସେ ମଣିଷ ମାରିଛି ତ କହିଥାନ୍ତା ଯେ ଆଘାତର ପ୍ରତିଶୋଧରେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ମାରିଛି ଏବଂ ପ୍ରହାରର ପ୍ରତିଶୋଧ ଜଣେ ଯୁବାକୁ ମାରିଛି। ତାହେଲେ ଆଘାତ ପ୍ରହାର ଇଏ କ'ଣ ଏକା କଥା ନୁହେଁ କି? ଏବଂ ସେ ଯୁବାଟି ଆଉ ମଣିଷଟି ସେମାନେ କ'ଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି କି? ତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ବାଇବେଲର ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
तापर पंक्ति बा अध्याय को आम जा 24 नंबर। जेबे कईनर बद्ध प्रतिफल 7 गुण हुए तेबे लेमकर प्रतिफल 77 गुण निश्चय हेब। एठारे मोर प्रश्न जे सदाप्रभु परमेश्वर कईन को जिते बहिष्कृत कले से जिते कहला मु जदि सारा पृथ्वी रे भ्रमण करी मते कौनसी लोक मारिदब। तेणु सेठी परमेश्वर कही जदि तुमको किए बद्ध करे तार 7 गुण दोष हम। तेणु गोटे गुण दोष केते से कथा वर्णना नथिला। तेणु 7 गुणर परिमाण केते ताहा केमिति जानिबा ए प्रश्न मु करितली। वर्तमान आसला कण जदि कईन को बद्ध करियो 7 गुण हेबल को बद्ध कले 77 गुण काहीकि हब। हेबल भी गोटे ईश्वरंक द्वारा सृष्ट मनीष थिला ताल ताकु 77 गुण काहीकि हब ताकु बुझांतु। तेणु प्रत्येक पंक्ति रे वितर्क भर्ती होकर रही कारण ए गुड़िक संपूर्ण मिथ्या उपाख्यान मनगढ़ा कहानी काल्पनिक। वर्तमान आमे जीवा 25 पंक्ति को से कौन लिखाला एथि उतारू आदाम पुनश्च अपना भार्या मानक सहवास करते एक पुत्र प्रसव करी तार नाम सेथ देले अर्थात प्रतिनिधि। जेहेतु से कहले परमेश्वर हेबलर प्रतिनिधि रूपे आउ गोटे पुत्र मते देइछंती कारण कईन तांको बद्ध करिथिले हेला आमे ग्रहण करिया तांकर तृतीय पुत्र हेले सेथ। तापरे कोन कहले जे 26 पंक्ति रे बा 26 नियम रे तहु सेथर मध्य एक पुत्र जन्मिला आउ से ताहार नाम इनोस देला। एही समय रे मनुष्य माने सदा प्रभुंक नाम रे प्रार्थना करिबाकू लागिले। ताहले मोर प्रश्न हला एई जो माने विवाह कले सेथ हुंतु किंबा इनोस हुंतु सेमानकर स्त्री माने कोठु आसीथिले कहार तो कन्या संतान जात होई नथिले केवल जोड़िए कन्या एठी गोटिए कन्या जन्म होइथिला जार नाम ना थिला कोन जे रुबल कईनर नयमा नामनी एक भग्नी थिला गोटिए झियो एठी थिला। ताले एठी जो माने वर्तमान मु आपण सम्मुख रे कहली सेथ एवं तांकर पुओ इनोस ए माने काहाकू विवाह ले तांकर भार्यांकर नाम कोन से कोठु आसीथिले ए कथा रे बाइबल नीरव। तेणु यह मनगढ़ा कहानी नुहे तो कौन कान को तो बहुत सुंदर लगुच किंतु ताकू जदि पुंखानुपुंख आम अनुध्यान करवा ताकू पुंखानुपुंख आम समीक्षा करवा ताधे संपूर्ण भूल कथा गुड़िक लिखा जा कल्पित कथा गुड़िक लिखा कल्पित विषय वस्तु ये सब। चलतु आग को जीवा। यही समय रे मनुष्य माने सदा प्रभुंक नाम रे प्रार्थना करे लगिले। से मनुष्य माने किए से एई जो वंशावली मु आपन को वर्णना देली ए वंशावली तो आदम को ठारू आरंभ करे पर्यंत आसिले जो आदम को सदाप्रभु परमेश्वर धूली सृष्टि करी नाक द्वारा फुंकी ताकू जीवदान देइथिले। ताले आउ मनुष्य आसिले कोठू से मनुष्य माने किए से पूर्व मनुष्य मारिदेवे बोली क्या ना कईन आशंका प्रकाश करथिले तार अर्थ पृथ्वी रे ता पूर्व मनुष्य माने थिले एमाने गोटे अजଣା जगह रे कोठी थिले तांकु पृथ्वी विषय ज्ञात नथिला परमेश्वर को भी ज्ञात नथिला। तेणु पृथ्वी रे मनुष्य थिले। तेणु यह आदि सृष्टि कस्मिन काले ग्रहणीय नुह यह मोर मत। यह से माने प्रमाण करंतु मो अपेक्षा करिछि। वर्तमान देखिवा आगो को कौन सबू विचित्र विचित्र कहानी आमको बाइबल सुनाउचंती। यही ठारे जो प्रार्थना मनुष्य माने कले से मनुष्य माने किए से थिले तो मु प्रश्न कली। द्वितीय से मनुष्य माने सदा परमेश्वर को जानिले केमिति से सदा परमेश्वर कोठी रहउचंती तांकर आकार कोन तांकर प्रतिमा केमिति बा तांकर गुण गारिमा कोन ये सब कथा तो मनुष्य माने किछि जानि नथिले।
से मनुष्य मैंने प्रार्थना कहीं करेंगे से मनुष्य मान तो ये सृष्टि करनथिले आदाम को वंश व्यतीत क्या सृष्टि करी नाहांती ताले से माने कहीं प्रार्थना करेंगे से माने कौन तांकर मालिक सदाप्रभु परमेश्वर तांकर मालिक हेले केमिति बुझंत से व्याख्या करंतु बहु विद्वान अछंती बाइबल जगत रे व्याख्या करंतु तर्क करंतु मु मध्य प्रस्तुत अछि वर्तमान आम एठारे चतुर्थ अध्याय समापन घटिला पंचम अध्याय विशेष वितर्क बाहर कले बहुत किसी बाहर समयर स्वल्पता दृष्टि पंचम अध्याय को आम्भे आरंभ करवा एवं पंचम अध्याय रे तांकर आदाम ठारू नेहक पर्यंत तांको वंशावली तांकर बयस विषय लिखा अछि मु अत्यंत स्वल्प समय भितर ताको शेष करने चेष्टा करूँगी ता भितर जो सबू वितर्क अच्छी मु आपण मानकु सम्यक सूचना देवी आपण आगरे ताकू निश्चित रूप उपस्थापित करी बर्तमान आदामंकर बयस पंचम अध्याय लिखा अच्छी वंशावली रे आदामक बयस 930 वर्ष थिला आपण लिखा चाहिए लिखिकी रखिपारती तांको पुओ सेथ 912 वर्ष बंचिले एठी गोटे जिनस मन रखंतु आदामंकर आगु दुई पुत्र थिले जनक नाम कईन आउ जनक नाम हेबल हेबल को कईन हत्या करथिले एवं कईन कुआडे गले ता विषय किछि वंशावली रे लेखा नाही केते वर्ष बंचिले कोन कले हला तापरे सेथ तांकर तृतीय पुत्र जन्म होइथिले जहां को से प्रतिनिधि रूपे ग्रहण करचंती हेबलंकर तेणु सेई सेथ 912 वर्ष बंचिथिले तांको पुत्र इनोस 905 वर्ष बंचिथिले तांको पुत्र कईनान 910 वर्ष बंचिथिले तांको पुत्र महलेल सी 895 वर्ष जीवित थिले तांको पुत्र जेरद 962 वर्ष बंचिथिले तांको पुत्र हनोक 365 वर्ष बंचिथिले एवं एही ठारे पंचम अध्यायर 21 नियम रे लेखा अछि हेनक 65 वर्ष बयस रे मथुसेलह को जात कले मथुसेलह जन्म उत्तारे हेनक 300 वर्ष पर्यंत परमेश्वरंक सहित गमनागमन कले पुणी से आहुरी पुत्र कन्या को जात कले तेणु मोर प्रश्न होची जे हेनक 300 वर्ष पर्यंत बाइबल वर्णित परमेश्वर साथ गमनागमन अर्थ बुलाबुली करुथिले बाइबल वर्णित परमेश्वर कुआडे बुलुथिले सी कौन जाइथिले कुआडे पिकनिक करने को ना कुआडे जाइथिले तीर्थ करने को ना कौन करने को जाइथिले जे तांको साथ ये जाउथिले परमेश्वर तो सर्वव्यापक से तो सबुठी अछंती तांको जीवार कौन आवश्यकता अच्छी ए कथा मु आगुरु प्रश्न करिथिली एबे भी बुझाई दउची तेणु से गमनागमन करुथिबा व्यक्तिटी केबे भी परमेश्वर होई परिबो नाही तेणु बाइबल वर्णित परमेश्वर जमा ही कस्मिन काले परमेश्वर पदवाच्य नुहंती से सामान्य मनुष्य जने यह कपल कल्पित कहानी गुड़ाक लिखाई एथिरे आपण माने भासी जीवा उचित नुह सत्यासत्य अनुसंधान करंतु गला तापरे हेनक 300 वर्ष ईश्वरंक सह बुलिले 65 वर्ष बयस रे से मथुसेलह को जन्म कले एवं मथुसेलह 969 वर्ष बंचिले मथुसेलह पुत्र लेमक आसिले लेमक 777 वर्ष बंचिले तांकर दुईटी स्त्री थिले आगुरु कहिछि जणे आदा और सिल्ला आदा सिल्लांकर बापा मां का ना जन्म किछि वर्णना नाही तापरे लेमक पुत्र नेह सी बंची समुदाय 950 वर्ष एवं से नेह 500 वर्ष रे पवित्र थिबारु ईश्वरंक सह बुलाबुली कले
तेणु एमाने सब ईश्वर सह जेहेतु तांकर ज्ञाति कुटुंब से भितर सी बुलाबुली करुथिले। वर्तमान एठी नेहंकर 3टी पुओ हेले, मन रखु नेहंकर 3टी पुओ हेले, जड़े सेम, जड़े हाम और जेफत, 3 पुओ तांकर हेले। वितर्कित प्रसंग है हेनक नेह ईश्वर सह बुलिले एवं हेनक को ईश्वर ग्रहण कले। ईश्वर ग्रहण कले कौन? यही हेनक जी कि 365 वर्ष बंची 65 वर्ष सी मथुसेलह को जन्म देइथिले। तापर से 300 वर्ष मुझे ईश्वर सह बुलाबुली करुले। हाँ, एवं 365 वर्ष जितेबाला हैला तांकु ईश्वर ग्रहण कले। ईश्वर कौन ग्रहण कले? केमिति ग्रहण कले बुझंतु। सी कौन किछि खाद्य ना वस्त्र ना कौन जे ताको फेंटा फेंटी करके पानी रे पी देले सी ईश्वर कौन ग्रहण कले? ना से उभान हो गले शून्य रे, से विषय वर्णित नहीं। ईश्वर ग्रहण करवा कौन एक कथा बाइबल जगत विद्वान माने बुझातु है। ईश्वर के आड़े बुलुले से कथा मध्य बुझातु। तेणु मो मतरे से ईश्वर से परमेश्वर जी जहाँ की बाइबल वर्णना करियछि से जड़े मनीष थिले। सी कस्मिन् काले परमेश्वर पदवाच्य नुहति, कारण परमेश्वर सर्वव्यापक सर्वज्ञाता एवं सर्व सृष्टिर कारण सी पालन करता। संसार को से पालन करती एवं से मध्य संहार करती। एठारे पंचम अध्यायर समीक्षा सरिला। ए समीक्षा रे आपण माने आपण को मतामत देवे बोली मु आपण को विनम्र अनुरोध करुची। एवं ए समस्त समीक्षा को जदि आपण आपणकर स्व विचारधारा रे उचित ग्रहण करुथांती जे मु जहाँ व्याख्या कली ताहा पछरे सत्यता ही रही अछि, ताहले या बहुल भाव रे आपण प्रचार प्रसार करंतु। जहा द्वारा आमर वैदिक सत्य सनातन वैदिक धर्मर उत्थान घटिब। धन्यवाद रहिली। ईश्वर आपणकर मंगल करंतु। धन्यवाद महाशय। अत्यंत प्रांजल भाव रे आपण ए 2टी अध्याय को समीक्षा करी आम दर्शक मानकर सम्मुख रे उपस्थापित करिवारु आमर एकेएम क्रिएशन चैनल तरफ आपण को अशेष अशेष साधुवाद। नमस्ते दर्शक बंधु, आज समीक्षा आपण मानकर सम्मुख रे उपस्थापित कलु। यार सारमर्म समस्त मानव समाज को उजागर करने ये सब बहुल भाव में प्रसारित करी आमको उत्साहित करिबो बोली आमे आशा करूछु। प्रत्येक रविवार दिन आपण देखिबा को केबे भूलिबे नहीं। नमस्ते, प्रणाम।